করতে হবে, বিজেপিকে আমরা বাতিল করতে হবে, নারে লড়াই করবো, নারে লড়াই এখানে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কি যে যারা সত্যিকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই হচ্ছে ওয়াইটিএফ সেন্ট্রাল মেম্বার জুলাই আমরা একটু শুরু নিব আমি বইয়েরই দিব হ্যাঁ সামনে না Rojak video ni thani abo receipt bupi tai sini demand tong soidota o soidota dabino roiseng tini deputation rojak deputation rumani bisingtoi video sono janai ha je ek sapta por obni report roi nai juti ek sapta por juti sini demand no juti gosioi mane liya malai jeng teibo ministrlai suba kotoro thangnai sini demand no jeng mase manne nangnai karon jehetu sini monitoring committee no juti accept khaja malai jeng kaisa selected BSC chairman no sungba accept khlai maya abo chini high authorities ni thikese sini monitoring committee list nam jangmani sini khumlung headquarter ni oi to juti khumlung headquarter ni oi snam jangmani na juti sini irini BSC chairman borom ganang Ashok Kumar Mok bo juti accept khlaija nalai tai sini monitoring committee no sungbo bono kono dina accept khlai maya जों जुति सिनि मनिटरिं कमिटि बायबो कमिउनिकेशन खाय जुति सामं थांगियाला दैबो जों मिनिस्ट्रिलाय कटक सुवाव थांनाय जों एक सप्ताह बिसिङाव बिनि डिमान्ड जों माननाय दैबो जों नायो बसकाङो चिनि गाहाम खोरोंखे चिनि जे 10टा भिलेज नो चालकनानै अंथं आबो चिनि BSC चेयरमैन बरम गोनां अशोक कुमार मक कारण जुति चिनि monitoring village community rokbai juti communication tong kaham juti samung chalogya hangke जों teibo suba kotoro thangnai tei tinino juti bo accept khlajja nalai जोंबो bono जों accept khlai maya BSC chairman hanai karon bo jehetu sono chini monitoring no committee no juti member accept khlajja nalai जोंबो bono kono dina accept khlai maya जों जुति chini no accept khlaiya nalai जोंबो bono accept khlai karon ain jotoni bagai समान केहानि बागै आइन आलादा करै जों त्रिपुरा जतन नायो थांसा चिनि ADC एरियानि डेभलपमेन्टनि बागै जों त्रिपुरा सारकनि बागै याफ्रि छै दङ जों त्रिपुरा सारकनि बागै चिनि लिडार्स गामियाव थाङै जों डेभलपमेन्टनि बागै नाय दङ जों नायो तैबो चिनि त्रिपुरा सारक बसका गाहाम खोरोंखा आगायथों चिनि ADC एरियाव लामा हामजिया इट सुलिं अंथं रुट अंथं तै अंथं मिनुवेल डिप्टिउ ब्लक लागाय जाथों जाति चिनि ADC एरियाव सब किछु सुजुग सुबिदा मानथों रेगाबो चिनि ADC द्र ताङै माइया रेगाबो चिनि थानियो कुनु थिं मते मानजे ओ रेगारबो जाति मानथों एबा चिनि ADC एरियाव जुति सामं अखा होनलाय टेन्डार रंनि आबो कुनु दिन सामं जाजागिया बा चिनि ADC एरियानि बरं मानजे जेनारेल एरियानि बरं मानो ओ डिमान्ड रंना आं रoi चिनि 14टा दाबिनो दफाना रoi जों आं सानि मुसुव तिनि जाति चिनि ADC एरियानि सामंनो ADC एरियानि बरक माननि अंथों कारण जों त्रिपुरा सारकबो बसकाङो आगायानि नाङो जों त्रिपुरा सारकबो चिनि याखुंबाय जों बासा हिमनानि नाङो एबा चिनि त्रिपुरा सारकबो सुजुग सुबिदा रनानि अंथों चिनि त्रिपुरा सारक जुति सुजुग मानजिया नालाय जों बाहायके आगायनाय जेहेतु चिनि इरुनि BSC chairman bobo sini त्रिपुरा साना sini दफानि बरगनो बिनि बागै जों खाख्लायै बनो खाबाय खुबाय ओ बनो जों याफाफाया तिनि बो हतसै जगाव करै तबे चिनि भिडियो साइप त जों भिडियो साइपने थाने याफाजाक जे ओ बनो जों एक सप्ताह समय रजाक एक सप्ताहव जुति चिनि डिमान्ड न बो जुति मानियै एक्सेप्ट खाय जुति गसै लिया हनालाय जों मिनिस्टर तैबो सुबा कतरो थानाय